अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। दुनिया दोयमन तरक्की याफ्त मुल्कन सान ये भारत तरक्की हिंदिस मैदानस मज हनि हनि ब्रोह पकान तत सपद आज दिल्ली हिंदिस प्रगति मैदानस मज तकरीबी हुंद संज यथ मज वजीर अजम नरेंद्र मोदी, रिलायंस ग्रुप चेयरमैन आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी तो ग्रुप कन दोयमन जिम्मेदारन तो मेंबरन अलाव ITS वबिस्त दोयमो लूको शिरकत कर। अत मौके पे वजीर अजम नरेंद्र मोदियन 5G सर्विस इफ्तिताह कोर तत तिमो वोनमुत यह सर्विस शुरू करने सत वात इंटरनेट इस्तेमाल करन वालन लूकन सठे राहत। यह कत बावन लायक जे आज आई मुल्क कन 53 शहरन बापत रिलायंस ग्रुप तरफ यह सर्विस शुरू करने यल जन इन वालिस कैंसस वक्तस ताम यह सर्विस मुल्क किस प्रेथ हिस्सस मज सारिफन दस्तियाब आसिय। यपर एयरटेल ग्रुप तरफ आज मुल्क कन 8 शहरन मज 5G सर्विस शुरू करने आमुज यल जन ग्रुप क्यों जिम्मेदारों तरफ वन आव वरी 2024 सोरन ब्रो यह मुल्क किस प्रेथ शहरस मज यह सर्विस सारिफन फराम करने। ये जो 5G कोर का उद्घाटन किया गया है वो अभी मैं आपको बताऊं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए किया गया है और सीधे डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप PLI स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। जरा सोचिए, 2014 में 0 मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट करने वाली है कि आज
शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये जम्मू कशीर हिंदिस दौरस पे इन वल तत आज सूबाई कमिश्नर जोम रमेश कुमारन राजौरी हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो बस स्टैंड राजौरी पे करने इन वालन इंतजामन हिंद सामे तत तिमो मुतलिका अफसरन तो जिम्मेदारन वोनमुत इंतजामन गसे हतमी शक्ल दिन यन युत जन लुक जलसस मज शरीक सपदन वालन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन यपर ये जिले राजौरी मज हाई अलर्ट जारी करने आमुत तत फौज CRPF तो SOG तरफ राजधानी बगला तो महजूर इलाकन मज बार पैमानस पे तलाशी कार्रवाई ते शुरू करना आमज दाखिला अमित शाह के 4 तारीख के राजौरी के दौरे से पहले डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल इस वक्त राजौरी पहुंचे हुए हैं, जो इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं कि क्योंकि 4 तारीख को वजीर दाखिला अमित शाह का राजौरी का दौरा है। उससे पहले राजौरी के अंदर तैयारियां शुरू हुई और आज इन तैयारियों को देखने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल राजौरी पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे हालात का जायजा लिया, इस पूरे इलाके का जायजा लेने के बाद वो इस वक्त वापस निकल चुके हैं, क्योंकि इसके बाद इनके अफसरान के साथ भी मीटिंग और लगातार यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम भी पहले ही कड़े कर दिए गए। उसको देखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम के हालात का जायजा लेने के लिए आज ये दोनों अफसरान यहाँ राजौरी में पहुंचे हैं, क्योंकि 4 तारीख को एक बड़ी रैली राजौरी के अंदर होने जा रही है और ये पूरा पंडाल जो बनाया गया उसकी तैयारियों के लिए और उसका जायजा लेने के लिए पूरा अमला इस वक्त राजौरी पहुंचा हुआ था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल दोनों शामिल थे। उन्होंने यहाँ पहुंचे और हालात का जायजा लिया और तैयारियों का भी जात में जायजा लेने के बाद उनके साथ DIG राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल और DC राजौरी और SSP राजौरी के साथ कई और अफसरान भी मौजूद थे, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए इससे पहले ही यहाँ सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके की छानबीन दिन में बार बार की जाती है, पास वाली दुकानों के नज़दीक जो हैं दुकानें इनकी चेकिंग की जाती है और बस स्टैंड के अंदर आने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, किसी भी आम आदमी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़ राजौरी। राजौरी सत अमित शाह शुमाली कशीर हिंदिस वरमलिस मज लुक जलसस खिताब करन वल तत शौकत अली स्टेडियम वरमलिस मज अमे हवाले इंतजाम मुकम्मल करने यल जन स्टेडियम तो अत अंद पक इलाकन मज सिक्योरिटी हंद सख्त बंदोबस्त करने आमद। यथ दौरान दो रात फोर्सेस एहलकार हुंद गश्त वरमल कस्बस मज वुचन। मजीद तफसीलात वरमल पे फराम करान इरशाद भट्ट। वज़ीर दाखिला श्री अमित शाह जी को यूटी जम्मू कश्मीर का दौरा करना है और सबसे पहले ये राजौरी जाएंगे, उसके बाद श्रीनगर और उसके बाद वो बारामूला के इस शौकत अली स्टेडियम में आएंगे और यहाँ पे एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। क्योंकि अगर ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई है और तमाम तर इंतज़ामात आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतज़ामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं और पूरी तरह से जो है CCTV कैमराज वो भी नस्ब किए गए हैं, ताकि यहाँ पे ज़िले बारामूला में नाखुशगवार वाक़ा रूनमा ना हो। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। शहर श्रीनगर मज गाड़न हज रंग पार्किंग तो ट्रैफिक जामस पे रोट लागने बापत इंतजामिया तरफ शहर के मुख्तलिफ इलाकन मज पार्किंग सहूलियात दस्तियाब थावन आमज। तब आज लाल चौकस मज काम करने वाले दुकानदारों तो एहजाज करान वनमुत पार्किंग ना आसने किन इलाकस मज काम करने वाले दुकानदारन तो तजरन हुंद कारोबार सठे मुतासर सपदमुत। दुकानदारों तरफ ट्रैफिक पुलिस पे इल्जाम आयद करान वन आमुत बिला वजह ट्रैफिक पुलिस तरफ लाल चौकस मज ट्रैफिकस मज खलल पैदा करने यम दुकानदारन हुंद रोजगार सठे मुतासर सपदमुत। एहजाजी दुकानदारों तरफ इंतजामिया मंग कर आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिहुंद रोजगार मजीद मुतासर सपदे।
हमारे आज का वजह ये है कि हमारे कस्टमर पार्किंग अलाउ नहीं करते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस वाले हमें बहुत तंग करते हैं। हमने 1000 बार उनको बोला था हमें येलो लाइन खींचने के लिए ऑर्डर दे दो, हम येलो लाइन करेंगे, अरेस्ट वाइल येलो लाइन कर दो रेस्ट, मगर आज तक नहीं किया। हम यहाँ के जो लोकल पुलिस है, जेके पुलिस है, हमकी मेहरबान है, हम पर मेहरबानी इनकी है कि हमें बहुत साथ देते हैं। हम इनके ये हमें बहुत साथ मगर ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। मेहरबानी करके जब तक वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे। हमें खोलने का मकसद क्या है, दुकान खोलने का मकसद क्या है? हम सवेरे आते हैं, कस्टमर को अलाउड नहीं करते हैं रोकने के लिए, हमें फिर क्यों दुकान करते हैं? वो हम इज्जतदार आदमी हैं, हम टैक्स पेयर आदमी हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हर एक चीज़ अच्छी तरह से खुशहाली से निकालते हैं, मगर गवर्नमेंट के बजाय ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं, हमें तंग करते हैं। हाँ, हम इतना ही चाहते हैं, हमें येलो लाइन होना चाहिए। जब तक येलो लाइन नहीं खींचेंगे तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जो प्रेजेंस है वो खाली लाल चौक में ही है। आप देखो जब यहाँ कस्टमर आता है बेचारा परेशान हो जाता है, 2 मिनट उसको रोकने तो पीछे से आ जाते। आपने देखा है कि जहाँ भी ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस खाली लाल चौक में खाली सताने के लिए आते। आपको पता है यहाँ पे जो सरकारी ऑफिस थे उनको शिफ्ट किया इन लोगों ने बेमना, और ये ट्रैफिक ऑफिस जो एसएसपी बैठा है यहाँ, ये वबाइली जान है, इसको क्यों नहीं करते हैं शिफ्ट बेमना के लिए? आप देखिए जहाँ भी इन लोगों ने हमारा जो लाल चौक की जो एक ना तजारती हैसियत थी, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक पुलिस ने इसको बर्बाद कर डाला है। 2 मिनट को ट्रैफिक गाड़ी कस्टमर को रुकने के लिए नहीं होता है। आप देखो सुबह इनको एसएसपी ऑफिस को सलामी मारनी होती, चाहे इनका इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, तो यहाँ से ही चलते। शिकार जब आसानी से आपको मिल गया तो आपको उधर उधर जाने की सिटी खाली लाल चौक ही है। लाल चौक की बिजनेस हब को इन लोगों ने बर्बाद किया, बिकॉज इनके पास कोई प्लान, सताने के बगैर इनका पहला काम होता था ट्रैफिक पुलिस का हमें फैसिलिटेट करे। फैसिलिटेट करने के बजाय खाली हमें सताते उस नाम पे इस नाम पे। और वजह यह है कि आज लाल चौक का दुकानदार हाथ पे हाथ धरा बैठा था, कोई कस्टमर आता ही नहीं है यहाँ पे। चाहे आप देखो आज क्यों हम सड़कों पे मजबूर हुए आने के लिए। इन लोगों की जो जबरदस्ती है, खाली चालान, खाली आप देखो मेरे पास स्कूटी है, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट है, सारा कुछ है, और इसका क्या है? मुझे थोड़ी घूमने जाना होता है, किसी को हॉस्टल जाना है, रोजी रोटी, टीचर स्कूल के पास जाना होता है, तो ये क्यों सिक्योरिटी सेव करते हैं? देखिए होने को तो देखिए गाड़ी खड़ा करने के लिए। देखिए सर, हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम इन चीज़ों हड़तालों और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने मजबूर किया है हमें सड़कों पे आने के लिए। हम आपके वसात से मुतल्लिका महकमा से गुजारिश करते, प्लीज़ मेहरबानी करके लाल चौक की जो तजारती हैसियत है इसको रोंदिए मत आप इन काले कानून के ज़रिए, और ट्रैफिक का जो सिस्टम है ये खाली लाल चौक में ही खाली। जनूबी कश्मीर हिंदिस कुलगामिस मज आज भारतीय जनता पार्टी हिंज यूथ विंग तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद संज करना आमुत। यथ दौरान यूथ प्रेसिडेंट जुबैर अहमदन बरहमी हुंद इजहार करान वोन जे कुलगामिस मज पार्टी हिंद शिनाख्ती कार्ड मिलिटेंटन हिंदन बालई वर्करन निश मौजूद, येल जन तिमो पुलिसस पे जोर दियुत जे अथ मामलस हवाले गछि संजीदगी सान तहकीकात करने युन युत जन पार्टी हिंदिस बुनियादी मंशूरस का जाक वातिय। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर संगठन ने हमें आदेश दिया कि किसी को पार्टी का कार्ड नहीं होना चाहिए, और बदकिस्मती से हमारे कुलगाम के अंदर इस वक्त भी OGWs के पास भाजपा के कार्ड है। मैं इस रिक्वेस्ट करता हूं पुलिस से कि वो इनको पुरजोर से देखें ये कहां से है। पार्टी का कोई आदेश नहीं है किसी को कार्ड देने का, कोई भी। हालांकि मैं जिला सदर हूँ युवा मोर्चा का, मैंने भी किसी को अभी तक कार्ड नहीं दिया है, और हमारे कुलगाम में इतने सारे कार्ड चल रहे हैं भाजपा के नाम पे, तो इशू कौन कर रहा है? तो वेरीफाई करना है। हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन कार्डों को आप जब्त कीजिए। जिस किसी के पास भी आपको ये कार्ड मिलेगा, आप पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किसने कार्ड दिया है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कार्ड किसी को नहीं दिया, पार्टी का हमें संगठन का आदेश है किसी को पार्टी का कार्ड इशू ना किया जाए। हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, ये हमारे चेयरमैन साहब है, विजय साहब है, मुख्तार साहब है, इनके पास भी कार्ड नहीं है। तो आम वर्कर हमें कार्ड, वहाँ से आम लोग बोलते हैं कि भाजपा के कार्ड ग्राउंड। जम्मू कश्मीर में ये तमीर तरक्की तो महकमे सेहत बुनियादी ढांचे मजबूत करने हवाले इंतजामिया तरफ बड़ दाव कर तब चांटी बदरवी के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत जे इलाकस में सड़क न आसने किन तम सात इंसानी जू जाय सपदमुत येले गोबखोर जन मील वादन डांज मज नित हस्पताल वातन कोशिश करना आई। मुकामी लूको तरफ वन आमुत जे यदवे आज ताम कई फिर सियासी लीडरों तरफ वोट हासिल कर लूकन सत कई वाद करना आई, ताहम आज ताम
دور دراز علاقس مز بنیادی سہولت آیتن تھونس حوالہ کان سنجیدہ قدم تلنا آمت یم کن زچگی دوران اخ نوزائید بچہ جاں بحق سپد. تو یہ حالت نہیں ہونی چاہیے تھی, مت ہونی تھی, ہے نا. تو صرف ووٹ کے وقت آتے ہیں اور ہم کو جھوٹے وعدے دیتے ہیں, ہاں آپ کی سڑک پہنچ جائے گی, مگر کیوں نہیں پہنچی. اور آج کے بعد ہم کسی بھی پارٹی کوئی ووٹ نہیں دیں گے. چانٹی ٹٹورا والے ہم بائیکاٹ کریں گے, کوئی ووٹ نہیں ہوگا ہمارا, کسی کو نہیں ہوگا, کسی بھی پارٹی کو, کیونکہ بس دیکھا ذرا. ڈسٹرکٹ الیکشن افسر بنڈپور سندس صدارتس مز آز سپیشل سمری پروگرامس حوالہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز BLOز تو EROز علاوہ مختلف محکمن ہندو ذمہ دارو شرکت کر. ات موقع پہ یہ ووٹرن ہندس اندراجس حوالہ کتن ڈل دن آو. تت میٹنگ مز موجود ذمہ دارن پہ زور دن آمت تم گھن سروے ست زانکاری پروگرامن ہند تہ سانز کرن یت زن نوین ووٹرن مز ووٹ چہ اہمیت حوالہ زان فراہم کرنس مز آسانی سپد. جموں کشمیر مز یہ پلسو طرف منشیات مخالف مہم بدستور جاری تت پلسو ذمہ دارو طرف ون آمت ز لوکن پزِ ات پہ روٹ لاگنس مز انتظامیہ تو پلسس اتواز کرن یت زن ات پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپد. بالکل ڈرگس کو لے کر چاہے جتنا بھی پولیس نے مہم کی ہو اور ہم نے جو بھی سکسیس لی ہو, سوسائٹی کو آگے ایک بار پھر سے آنا ہوگا. اور پولیس کی اور سے ہم لوگ جو بھی ڈرگس کے کیسز ہیں اس کی تحقیقات اور اس کے پروسیکیوشن اور کنوکشن کی کوشش کر رہے ہیں, دھر پکڑ جاری ہے. لیکن ہر گھر سے, ہر محلے سے, ہر کمیٹی سے یہ آواز آنی چاہیے کہ اب ہم ڈرگس کو برداشت نہیں کریں گے, اور پہلے اپنے وکٹمز کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو واپس لانا ہے, اور دوسرا جو لوگ ان کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پکڑنے میں, ان کی دھر پکڑ میں پولیس کی اور انتظامیہ کی مدد کرنی. وادی ہندین اکثر علاقن مز یہ 3 پہ 5 وری وانس تام بچن مز اتھن کھورن تو چانٹن پہ اکہ مخصوص بیماری ہند نشان وچھن تت ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمدن امہ حوالہ کت کران وونمت ز والدین چھن گھابرنچ ضرورت بلکہ احتیاط کرن سٹھا ضروری. ہاں نہیں کل ہی ہم نے ایڈوائزری نکالی ہوئی ہے ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ کی طرف سے. ہم نے جو بھی اس میں زیادہ پریونٹیو میجرز ہی جو اس کے کام آئیں گے, باقی یہ کوئی خطرناک ڈیزیز نہیں ہے, مائلڈ وائرل ڈیزیز ہے جو سیلف ریمیٹنگ ہے, اس کو خود بھی ٹھیک ہوگی. لیکن جو ہی اس میں 3 چیزیں ہیں, آپ کا ہینڈ پہ, آپ کے فٹ پہ اور آپ کے ماؤتھ میں بلسٹرز آ جاتے ہیں, ریش آ جاتا ہے اور فیور ہوتا ہے. اگر کسی والدین کو لگے وہ اپنے بچوں کو سکول نہ بھیجیں اور ان کو آئسولیشن میں رکھیں. آئسولیشن یہ ہے کہ اپنے گھر میں, اپنے اس محلے میں, اپنے سکول میں آئسولیشن میں رکھنا بہت ضروری ہے. آئسولیشن کے بغیر ان کا جو ہائیجین مینٹین کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, ہائیجین اور آئسولیشن اور مکسنگ اپ جو شیئرنگ اپ آرٹیکلز, کبھی ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں, کبھی ایک دوسرے کو ٹاول دیتے, وہ نہیں کرنا ہے. آئسولیشن کرنی ہے, ہائیجین رکھنی ہے, صاف صفائی رکھنی ہے, اور اگر لگے تو ڈاکٹر کا مشورہ لے لیں. گھر میں بچے کو رکھے, سکول نہ بھیجے. باقی یہ سیلف لمٹنگ ڈیزیز ہے, مائلڈ وائرل ڈیزیز ہے. 3 to 5 ایئرس اب ایج گروپ جو زیادہ اس میں جو انوالو ہو جاتا ہے, اور یہ بالکل گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. ہماری جو ٹیمز ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں الرٹ ہو گئی, انکلوڈنگ دوز ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن, ان کے ساتھ ہم نے ٹائی اپ کیا. ہماری پوری نظر ہے اپنے یہاں پہ, اپنے ڈویژن پہ. ایک ہی سکول سے کچھ بچے ملے ابھی, اور کہیں کسی سکول یا کسی گھر سے کوئی. گورنمنٹ ڈگری کالج شپینس مز آز ریڈ کراس سوسائٹی تو ڈسٹرکٹ ہسپتال شپین طرف مشترکہ پہ بلڈ ڈونیشن کیمپک سانز کرنا آمت, یت مز ذمہ دارو تو عملس علاوہ طالب علموں تو رضاکاروں طرف پنہ خونک عطیہ پیش کرنا آو. تت ذمہ داروں طرف ون آمت یتھن پروگرامن ہند سانز روز برو کن تہ جاری, یت زن ضرورت وز یہ خون مستحق مریضن مفت فراہم کرنے یی.
سر اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ دس از دا سیکنڈ پروگرام آپ جو سیشن ہمارا ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک کیمپ یہاں منعقد کیا اور اس میں جتنی کیپیسٹی ہمارے یہاں بلڈ بینک کو تھی اتنی ہم نے فل کی, یعنی کہ اگر اس کو 30 پوائنٹ کی کیپیسٹی تو 30 پوائنٹ ہم نے دے دی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور کیپیسٹی نہیں ہے ٹو اسٹور اٹ, تو آفٹر دین وی اسٹاپ دیٹ. سیم آج بھی ہونے والا ہے کہ جتنے پوائنٹس ان کو ضرورت پڑیں گے انشاءاللہ وہ سب پوائنٹس ان کو آج بھی ملیں گے. یہ دوسرا ہے, اس میں ریڈ کراس جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہے, اٹ از ان کولیبریشن ود دیم, اور جو ہمارا ریڈ ریبن کلب ہوتا ہے اور NSS کی جو ونگ ہوتی ہے اور ہمارے جو والنٹیئرس یہاں ہوتے ہیں, ہمارے اسٹاف ممبرس نے صبح سے کچھ پوائنٹس دے دیے ہیں اور کچھ اور دینے جا رہے ہیں, اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر پیش ہو رہے ہیں. تو اس سے ایک چیز, ایک تو ان کو ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے بھائی مصیبت میں ہوتے ہیں اس وقت, یا کوئی بہن ماں جس کو خون کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو ایک ہمارا مذہبی بھی فریضہ ہے اور ہمارا سماجی فریضہ بھی ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی دکھ میں ہو, جس کو بہت تکلیف کی مطلب ہو, اور اس وقت اس کو خون کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی کچھ ناگہانی آفت آ جاتی ہے, تو اس وقت یہ خون ان کے لیے بڑا مطلب سب سے میں کہتا ہوں کہ یہ نئی زندگی ان کو. نظیر ویلفیئر سوسائٹی طرف برنٹی اچھبل اننت ناگس مز مفت طبی کیمپک سنز کرنا آمت, یت مز ماہر ڈاکٹرو شمولیت کر. ات موقع پہ یہ لوکن مفت طبی مشورہ تو دوا فراہم کرنا آو. تت ذمہ داروں طرف ون آمت اتن کیمپن ہند سنز روز برہ کن تہ جاری, یت زن دور دراز علاقن مز روزن والن لوکن فائدہ تو راحت واتہ. جی, ہم نظیر ویلفیئر سوسائٹی جو ہماری NGO پچھلے 1 سال سے چل رہی ہے, ہم نے آج فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا, اور ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ عوام الناس تک خدمت ہونی چاہیے. ہم خدمت کے لیے اٹھے ہیں اور ہم خدمت کے لیے خدمت کر رہے ہیں ابھی. تو میڈیکل کیمپ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا, گاؤں کے لوگ زیادہ ان اویئر رہتے ہیں میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے, تو ہم نے اس لیے عمل میں لایا یہ میڈیکل کیمپ کیونکہ گاؤں کے لوگ جو ان اویئر ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنا فائدہ اٹھائے. تو فری میڈیسنز یہاں پہ اویلیبل ہے, اور فری ڈاکٹر صاحبان دیکھ رہے ہیں, گائنیکالوجسٹ ہے, پیڈریاٹک ہے, آرتھو ہے, جنرل فزیشین ہے, اور یہ سب یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان ہیں. اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی ہجوم ہے. 2 مہینوں سے ہماری یہی کشمکش رہی ہے اس میڈیکل کیمپ کے حوالے سے. ہمارے سارے ممبر 24 گھنٹے کھڑے رہے اور اس کیمپ کے حوالے سے. تو آج ہماری کوشش, آج آپ نتیجہ دیکھ رہے ہو کہ میڈیکل کیمپ کا حصہ چل رہا ہے. عبدالغنی وانی, یہ کامپ کی ٹھیک بڑے بہتر, یتن بلزے غریب غربا گئی آباد, ام نیک دواہن ٹھیک پہ باقی کیا متعلق شکر گزار رب العالمین سن بیم کمیٹی ہند یمو یہ اہتمام کور کیاز ونیس تام یھ انعقاد گومت یہ زانہ ات مز واتہ غریبس نوجوانس فائدہ سہ سان. فروٹ منڈی سوپرس مز تہ آز محکمہ صحت کے اشتراک ست مفت طبی کیمپک سنز کرنا آمت, یتھ دوران لوکن ہند مفت طبی جانچ کرنا آو. ات موقع پہ یہ لوکن صحت حوالہ مفید مشورہ تہ فراہم کرنا آئی. تت کیا ٹیسٹ تہ مفت کرنا آمت, یل زن لوکو طرف منگ کرنا آئی زِ یتھن طبی کیمپن ہند سنز گژھِ پریت علاقس مز کرنے یون, یُتھ زن غریب لوکن راحت واتہ. ان سے ایک ریکویسٹ کیا ہم نے ود کولیبریشن ود یونین, تو انہوں نے ایک یہاں پہ فری کیمپ کا انعقاد کیا جس میں ٹیسٹنگ, ECG وغیرہ, اور اچھے ڈاکٹرز بھی یہاں پہ چیک اپ کر, فری کنسلٹیشن ہے. تو ایک اچھا خوشائد قدم ہے, کیونکہ ہماری فروٹ منڈی سوپور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے ایسے ڈاکٹروں سے کنسلٹ کرنے کی. تو آج یہاں پہ ایک خوشائند قدم ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں, جو بھی چاہے گا فری کنسلٹیشن, فری ٹیسٹنگ اور یہاں پہ ECG وغیرہ فری کر رہے ہیں. ایک اچھا انیشیٹو ہے, عام لوگوں کے لیے ایک راحت ہے. کشمیر کے ہر کونے میں جا کے ہم اپنی میڈیکل سروسز دیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیماریوں کے بارے میں اویئر کریں, تاکہ وہ ان بیماریوں کا ٹریٹمنٹ ٹائملی کریں اور اپنی فیملی پہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ فائنینشیل برڈن ہے وہ ختم کر سکے. ابھی ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, کافی سارے پیشنٹ ایسے دیکھے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے پر ان کو پتہ نہیں ہے. تو 2 اکتوبر پہ یہ وائلڈ لائف ہفتہ مناونی, تت آز گلمرگ مز محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن کشمیر طرف تقریبی ہند سنز کرنا آمت, یت مز محکمہ کے ذمہ داروں تو سیاحت ست وابستہ لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ بٹ پتھری گھن باپت محکمہ طرف ٹول پوسٹ قائم کرنا آو. تت ذمہ داروں طرف ون آمت زِ یہ امہ ست محکمس آمدنی حاصل سپدِ, تت وات بٹ پتھری گھن والن لوکن تہ سٹھائی راحت.
वाइल्ड लाइफ की तरफ से उन्होंने एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। इससे काफ़ी एक हमारे लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारा इससे रेवेन्यू इनका भी और हमारा भी साथ साथ रेवेन्यू बढ़ेगा और हम ये जो है यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको एक्सप्लोर करके दुनिया भर जितने भी लोग यहाँ आएंगे उनको ये हम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताएंगे कि जो फ़ायदा होगा कि हमारी जो है रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ साथ में ये जो इनका ये कंसर्न डिपार्टमेंट है इनका भी रेवेन्यू जनरेट होगा। एट द एंड वो हमारे पास ही आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के काम में ही यूज़ होगा, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। 2 अक्टूबर से हमारा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। उसी सिलसिले में आज का दिन हमने ये चुना कि जो यहाँ पे हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका रकबा तकरीबन 180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो उसके 2-3 पॉइंट्स थे जहाँ से हमारा जो है एक्सेस बनता था। एक एक्सेस तो जो द्रंग से जो है हमने ऑलरेडी वहाँ से रेगुलेट किया हुआ है। अब दूसरा एक्सेस उसका यहाँ बुटापथरी से बनता था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेगुलेशन की कमी थी और यहाँ पे हम लोग इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ थोड़ा सा कुछ ड्यूअल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की वजह से ये थोड़ा सा नेगलेक्ट हो गया था। लेकिन हमने आज के डेट में ये यहाँ पे जो लोकल एसोसिएशन है एटीवीज़ के और जो यहाँ पे जो टैक्सी इनकी काफ़ी डिमांड भी थी, तो आज हमने यहाँ पे जो यहाँ के एसडीएम साहब है, यहाँ पे जो डीएसपी साहब है, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनकी वसातत से हमने यहाँ पे और यहाँ पे जो लोकल आर्मी का यूनिट है उनके जॉइंट कोलैबोरेशन में हमने यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ इसको बोलते हैं सेंचुरी पॉइंट है, वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। और हमारा ये मुद्दा और मकसद है कि जो हमारा इको टूरिज़्म है उसको हम प्रमोट करें और उसको हम बढ़ावा दें यहाँ पे। और उस इको टूरिज़्म का मेन और मकसद होता है कि जो लाइवलीहुड है, जो लोकल लाइवलीहुड है, जो लोकल्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो नाजरीन इस खबरनामा सद बज सपद तह बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाज़त, खुदा सवाल।